A typical web application consists of presentation logic, which contain the design and structure, such as page layout of a web page. In addition, it consists of the business logic or dynamic content, which involves the application of business specific requirement. During the web application development, the time is often lost in situation where the developer is required to write the code for the static content. For example, consider an online website of Grant University. This website allow the student to register by using a registration page. माने आमे कोन कोचे गोटे HTML पेज बनौचे, ए पेज रे आमे इन्फॉर्मेशन सब पास करूचे. ओके, ये टाइप रे हमर रहउची. माने आमे जदि सर्वलेट रे लिखिबा out.println टेबल ए टाइप रे आमे मेंशन करिबा. So identify the component of a JSP page. The JSP page consists of regular HTML tag representing static content and the code enclosed within the special tag representing dynamic content. This tag begin with ଆମର ଏଇଟା यूज କରାଯିବ like JSP tag ଆମେ ଯେତେବେଳେ यूज କରିବା angular bracket percentile and angular bracket end of percentile symbol এই type ର यूज କରାଯିବ. Typically JSP page consists of various components that you can use in your web page for additional functionality like JSP comment, JSP direction, JSP declaration, JSP scriptlet, JSP expression, JSP action, JSP implicit object. So these are the variety of component that we are using: JSP component, directive, declaration, scriptlet, expression, action, and implicit object. Okay, so first এটা লেখো এই পয়েন্টটা. सर ये जो आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए जेएसपी पेज एटा हेडिंग देखि लिखिया तो नहीं खाली JSP पेज हेडिंग देखि एटा लिखा. JSP लिखिकी एटा लिखा. खाली जेएसपी लिखी.
ଦେଖିଲ गोटे सेकंड लास्ट लाइन आज्ञा ଦେଖ ଏଟା ହେଲା JSP କମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ JSP ପେଜ ଲେଖିବା JSP ଟା ଦେଖିବେ ପୁରା HTML ପେଜ ଭଳିଆ ରହିବ ओके HTML जहाँ JSP पेज से ରହିବ JSP रे ଯଦି ଆମେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ମାନେ HTML ରେ କଣ ହୁଏ ଖାଲି डिजाइनिंग करा जाए JSP पेज रे ଆମେ स्क्रिप्टलेट बा स्क्रिप्टिंग कोडिंग ए सब लिखि परिबा तो JSP कमेंट एटी हमें पास करे गले परसेंटाइल कमेंट परसेंटाइल यूज होबो JSP डायरेक्टिव बा हमें किछि अलगा पैकेज जेमते हमें इंपोर्ट पैकेज नेम यूज करछे जावा रे तो एटी सेमते पैकेज इंपोर्ट करिया पे यूज करबा @डायरेक्टिव JSP डिक्लेरेशन हमें जदि कोनोसी वेरिएबल डिक्लेरेशन करबा एटा डिक्लेरेशन यूज करा जीवो एटा हला स्क्रिप्टलेट टैग बा हमें जहां भी कोडिंग लिखिबा ए स्क्रिप्टलेट टैग अंडर रे रहइबो JSP एक्सप्रेशन जदि हमें किछि वेरिएबल टाको स्टोर करबा ए एक्सप्रेशन टैग भीतर हमें रखिबा तो एटा होचे हमर वेरियस कंपोनेंट एटा लेखो आज्ञा सर देखो पेज डायरेक्टिव ओके धरा मो पेज रे किछि एक्स्ट्रा फाइल को इंपोर्ट करिया को चाहूची मो डायरेक्टिव भीतर मो पेज डायरेक्टिव पास करिवे द पेज डायरेक्टिव डिफाइन द एट्रिब्यूट दैट नोटिफाई द वेब कंटेनर अबाउट द जनरल सेटिंग माने मोर वेब पेज रे किछि जनरल सेटिंग करिया पे एटी पेज डायरेक्टिव यूज करिवे
@page directive attribute list. The page language is Java, extends my app validation. Okay, then session, then we're using buffer, then auto flows, is thread safe. Okay. First, heading the page directive. Again. The page directive define the attributes that notify the web container about the general setting of the JSP page. तो एटा होची लैंग्वेज आमे जेमति कि जो जेएसपी पेज ता डिफाइन करिवा सेठी को लैंग्वेज यूज करिवा तो इट डिफाइन द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑफ द जेएसपी पेज ए जेएसपी पेज रे आमे को स्क्रिप्टिंग यूज करिवा तो @page language equals to java @page language is java extend it define the parent class that define JSP generated servlet extend এটা ওটা রাইবা extends এটা লেখা হয় দুটা পয়েন্ট ଦେଖିଲା language ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେନ୍ସ ଟା extends ଟା होची कोन आमे जेतेबेले inheritance pass करछे java रे एडी जेंते extends यूज होबो define the parent class that the JSP page generate the servlet extend ଆଜ୍ଞା for that we are using extends keyword
हम्म आगे सर So similar way, import statement. If you want to import any package in the JSP page, so import the list of packages, class or interface into the generated servlet. So import java.util.date. Okay, so this use the এটা ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପ୍ୟାକେଜ ଆମେ ଯଦି ଏସକ୍ୟୁଏଲ ସହିତ କାମ କରିବାର ଅଛି ଡେଟାବେସ୍ ସହିତ କାମ କରିବାର ଅଛି ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଟା ଲେଖ आगे ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସେମିତି ଯେମିତି ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ସେସନ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ଓକେ ଯୋଉ ସର୍ଭଲେଟ ରେ ଆମେ ସେସନ ପଢିଥିଲେ ଏଟା ହଉଛି ଜେଏସପି ର ସେସନ ସ୍ପେସିଫାଇ ଦ generated servlet can access the session or not. An implicit object session is generated if the value is set to true. If default value is session, the attribute is true. Okay, the session टा by default false ଥାଏ तो default टाको हमें true କରିବାକୁ पड़िବ. Okay, तो देखो session attribute. सर इम्प्लिसिट आम क्या कहूँ Implicit माने जोड़ा कि automatically हमारा content को आस्ते हो हेटा को जो implicit. मुझे आज्ञा सर तापर होची buffer. Buffer specify the size of the buffer. If the size is set to none, the no buffering is performed. The default value for the buffer size is 8 KB. Buffer माने मोर जो वेबसाइट बा ब्राउजर टा अछि से ब्राउजर रे मो केते इन्फॉर्मेशन रखी परिबी एट ए टाइम माने हमरा जो आईडी पासवर्ड टा को से स्टोर करी रखु छी रिजर्व करी रखु छी सेठी मो बफर यूज करिवे तो इट स्पेसिफाई द साइज out of the buffer. If the size is set to none, no buffering is performed. The default value of buffer size is 8 KB. Okay, right? आज्ञा Buffer.
ଦେଖିଲେ ବଫର ତାପରେ ଅଟୋ ହଉଛି ଅଟୋ ଫ୍ଲସ୍ ଆଜ୍ଞା specify the that buffer be flush automatically buffer ଟା ମାନେ କଣ ମାନେ ହୁଁ ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖୁଛି ସେ ୱାର୍ଡ ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଇଟ୍ କରୁଛି ହୁଁ ମାନେ ସପୋଜ ଆମେ କ୍ଲାସ ଯାଉଛେ କଲେଜରେ ତ ସେ କ୍ଲାସ ରେ ଯୋଉ ସିଟ୍ ଟା ଆମର ଆଲୋକେଟ ହଉଛି ବା ବସ୍ ରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯାଉଛି ବସ୍ ରେ ଯୋଉ ସିଟ୍ ଟା ଆଲୋକେଟ ହଉଛି ତ ଦ୍ୟାଟ ସିଟ୍ ଇଜ ଆଲୋକେଟ ଫର ଦ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାଇମ ଅଫ ପିରିୟड ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଡେଷ୍ଟିନେସନ କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ମୁଁ ସିଟ୍ ଟାକୁ ଅଟୋମେଟିକ ଛାଡି ଦଉଛି ମାନେ ସେଟା ଅଟୋ ଫ୍ଲସ୍ ଛାଡ଼ି ହଉଛି ଦଉ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ହୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବସୁଛି ତ ସିମିଲାର ହୁଁ ୱେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ୱାର୍କ ଟା କାମ କରୁଛେ ସେଇ ୱାର୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମେମୋରି ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରେ ସେ ୱାର୍କ ଟା ଆମର ସରିଗଲେ ସେଟା ଅଟୋ ଫ୍ଲସ୍ ହବ ହୁଁ ଆଉ ସେ ମେମୋରି ଟା ଆଉ ଜଣକୁ ଆଲୋକେଟ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍ ସେଟା ଅଟୋ ପ୍ଲସ୍ ରହିଲା ଆଉ ଏଇ 3-4ଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଟା କାଲି ପଢେଇବି ପଢେଇଲା ପରେ ଆର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସବୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା JSP ରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଯୋଉଟା ଡିଜାଇନ ଟା ଦେଇଥିଲି କଲଣି ନା ସାର୍ ଏପଟେ ଆଉ ମାନେ ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁଛି ସେ ପୁରା ରାତି ଅଧାରେ ସବୁ କରୁଛି ଏପଟେ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହେଲେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଫଫିସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ସେମିତି ସମୟ ବାହାରୁନି କରିବାକୁ ଏଇ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଗୁଡା ରାତିରେ ବସିକି କରିକି ପଠେଇ ଦଉଛି ଯାହା ସେପଟକୁ ଗଲେ ଘରକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ବସି କରୁଥିଲି ଆରାମସେ ଶାନ୍ତିରେ ସେତେବେଳେ ଗଲେ କରିବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ହୁଁ